তো মানে আমি ফটো নিতে পারবো যখন ইন্টারঅ্যাকশন? হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনে হয় দাঁড়িয়ে বললে বেশি ভালো হবে স্যার। না ঠিক আছে বসে বলো। তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের না মানে আপনি তো জানেন যে আমরা বিভিন্ন স্টেট থেকে বাচ্চারা একসঙ্গে হয়ে একটা পার্লামেন্ট তৈরি করে। তো সেই পার্লামেন্টে যে আমাদের রাইটসগুলো আছে, চিলড্রেন্স রাইটসগুলো, তো সেগুলো নিয়ে কিন্তু ম্যানিফেস্টো তৈরি হয়। তো আজ আমরা সকলে মিলে আমরা ম্যানিফেস্টো নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। তো আমরা আপনার কাছে আশাবাদী যে সামনে যে ইলেকশন হবে সেখানে ম্যানিফেস্টোতে আপনি এগুলো অ্যাড করবেন। তো অ্যাকচুয়ালি সর্বপ্রথমে তো আমরা এটা বলতে চাই যে এনআইসিপি মানে কি হয়। তো এনআইসিপি হলো ন্যাশনাল ইনক্লুসিভ চিলড্রেন্স পার্লামেন্ট, যেটাতে বিভিন্ন স্টেটের বাচ্চারা একসঙ্গে হয়ে একটা চিলড্রেন্স পার্লামেন্ট তৈরি করে এবং সেই চিলড্রেন্স পার্লামেন্টে মিনিস্টার্স আমরা নিজেরাই তৈরি করি। যেরকম বাচ্চাদের তো ভোট হয় না, তো সেটার জন্য আমরা নিজেরাই কিন্তু একসঙ্গে মিলে আমরা যেরকম এসডিজি গোলের যে মিনিস্টার, তারপরে হলো অল ওভার ইন্ডিয়ার যে মিনিস্টারগুলো হয়, আমরা সকলে মিলে কিন্তু তৈরি করি। তো আমরা সকলে মিলে এই ম্যানিফেস্টোটা নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। এবং 9 is mine মানে কি হয় স্যার? 9 is mine এর মানে হচ্ছে যে 9 is mine হচ্ছে একটা ক্যাম্পেইন যেখানে প্রত্যেক স্টেটের বাচ্চারা এসে একটা চিলড্রেন পার্লামেন্ট তৈরি করে। ঠিকই আছে। আর আমি বাংলায় বলতে অসুবিধা হচ্ছে? না না না, বাংলায় তো, মালদারই তো। বলো। ও মালদা থেকে। তুমি তোমার ভাষাতেই কথা বলো। আমি আমার এলাকার, তুমি খগেন দাও মালদার লোক, তুমি তোমার মতো করে বললো। আমি আমার এলাকার একটা সমস্যা বলতে চাই। তো আমার নাম তানজিলা ইলমা, আমি পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার রতন ব্লকের বাসিন্দা। তো আমাদের মালদা বাড়ি কোথায়? বাড়ি ভাদো। ভাদো, ঠিক আছে। তো ভাদোতেই বাড়ি, স্ট্যান্ডের ওখানে না আরো ভিতরে? মানে একটু পিছন দিকে। কোন পানে বলো? গ্রামের ছোট বড়তলা। সে বলো। তোমার হচ্ছে তাহলে তোমার ওই এর মধ্যে হচ্ছে যে বিএসবি হাই স্কুলের কাছাকাছি, হ্যাঁ অনেকটা কাছাকাছি। তাহলে ওদের হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতটা এসে যাবে, ভাদো গ্রাম পঞ্চায়েত। বল। তো আমাদের এলাকায় বাচ্চাদের বাল্যবিবাহ হচ্ছে প্রচুর, সেই জন্য সবাই জল খাবে তো নাকি? সেই জন্য আমার অনুরোধ যে প্রত্যেক গ্রামে যাতে প্রত্যেক মাসে একবার অ্যাওয়ারনেস হয় বাচ্চাদের নিয়ে। আর বাচ্চাদের মেয়েদের 18 বছরের নিচে যারা আছে তাদের জন্য যাতে একটা মানে সার্টিফিকেট, আর ছেলেদের জন্য যাতে একটা সার্টিফিকেট হয় যে বিয়ে না হয়। আর এটাও সমস্যা আছে যে আমাদের এখানে প্রত্যেক স্কুলে শিক্ষকই নাই, কোনো স্কুলে ভালো শিক্ষক নাই। সেই যেটা ক্লাস পার্মানেন্ট টিচারও না পাওয়া যাচ্ছে না, সেই জন্য ভালোভাবে পড়াশোনা হচ্ছে না, আর এই কারণে বাচ্চারা অনেক পিছিয়ে আছে। তো আমার অনুরোধ যে এই ম্যানিফেস্টোটা আপনি আপনার ইলেকশনের একটি গ্রাহ্য করুন। আর স্যার আমাদের যে মানে আমার স্কুল, যে আমি যে স্কুলে পড়ি, সেই স্কুলে একটা মানে স্পেশাল চাইল্ড আছে। তো সে হলো একদম মানে ক্লাস 1 থেকে এখন হলো 7 এ পড়ে। তো সে হলো মানে আমাদের স্কুলে কি হয় 1 থেকে একদম 8 পর্যন্ত তোমার পাস করলে তো পাস, আর ফেল করলে তোমার তাই পাস হয়ে যায়। আর তারপরে 9 এ যখন উঠবে তখন তো আর সেটা হবে না, তো তারপরে ওর ড্রপ আউট হয়ে যাবে। তো আমরা চাই যে সেটার জন্য একটা মানে টিচার থাকুক যে স্পেশাল চাইল্ডগুলোকে পড়াবে। আর ওই দিদিও কিছু বলতে চাই। হ্যাঁ বলো তোমরা বলো, তোমাদের বলো। नमस्ते, मेरा नाम আপনি ভিডিওটা হ্যাঁ ফাইন। এইবার ঠিক, এবার সবাইকে পাবেন। হ্যাঁ नमस्ते, मुझे बंगाली नहीं आता। बांग्ला नहीं आता ना, ठीक है, हिंदी में बोलो। मेरा नाम अनुष्का दर्जी है, मैं बांद्रा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मेरा समस्या क्या है कि हम लोग का गांव का
एक दो स्कूल है प्राइमरी स्कूल, दो है, एक 1 से 4 तक है और 5 से 8 तक। 5 से 8 तक जो है उसमें बैठने के लिए सीट है, सब कुछ है। मतलब छत अच्छा नहीं है, फिर भी बैठने के लिए सीट है, वो लोग को कुछ कुछ दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, खाना भी अच्छा ही मिलता है। पर जो प्राइमरी स्कूल है जो 1 से 4 तक, वहाँ पे बच्चे लोग को बैठने के लिए भी सीट नहीं है, और मतलब वो लोग खाना तो मिलता है, वो लोग को एक टाइम का मिलता है, मिड डे मील मिलता है, पर बैठने के लिए सीट नहीं होगा, ठंडा में ना कैसे बैठेंगे। तो उनको बैठने के लिए वो क्या बोलता है, सीट होना चाहिए ना। सरकारी स्कूल है ना? हाँ सरकारी स्कूल है, पर उसमें तो होना चाहिए ना। पर वहाँ पे थोड़ा सा कुछ होने के कारण 1 2 3 क्लास में नहीं, 4 में है, बस 4 में अभी 4 में क्या बैठने को? चेयर है। वो ये तो पर स्कूल भी कैसा है कि स्कूल भी अब 1 से 4 तक तो बच्चा लोग 1 से 4 तक जब पढ़ेगा तो ही ना आगे का क्लास में भी अच्छा करेगा। अगर बैठने का सामान ही नहीं है तो वो लोग को भी स्कूल जाने का मन नहीं करेगा। सरकारी स्कूल तो हम लोग क्या जाएगा, इसलिए कई तरह प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं जिसके पास पैसा है, पर जिसके पास पैसा नहीं है वो लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। पर सरकारी स्कूल में पढ़ाने का भी कुछ फ़ायदा नहीं होता आजकल, तो बस आते हैं जाते हैं, खाना खाते हैं आते हैं ना, बैठने के लिए कुछ होता नहीं है, पढ़ाई में उतना वो नहीं होता। टीचर क्लास 5 से 8 तक एक स्कूल है जो कि स्कूल का नाम है भूल गए, स्कूल है तो वो स्कूल में एक ही टीचर है, एक टीचर सबको हैंडल करता है 5 से 8 तक। वो टीचर हेल्प के लिए कुछ कोई रखा है, पर वो टीचर किधर किधर करेंगे ना, एक क्लास में जाओ, फिर दूसरे क्लास में जाओ, फिर तीसरा क्लास में जाओ, ऐसा होता है। तो मेरा समस्या यही था। अच्छा, तो स्कूल का नाम एक्चुअली क्या है? प्राइमरी स्कूल बानरहाट में है तो? बानरहाट कारबला गाँव। हाँ कारबला गाँव जूनियर हाई स्कूल। जूनियर हाई स्कूल और एक है क्या प्राइमरी हाई स्कूल। प्राइमरी है, अपर प्राइमरी, शायद वो उसको अपर प्राइमरी बोला जाता है। और एक प्राइमरी है 1 to 4 तक और 5 to 8 तक एक है, वो अपर प्राइमरी बोला। जो बानरहाट में वो बहुत अच्छा है, जो बानरहाट में जो हम लोग पढ़ता है, अभी हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे अच्छा टीचर भी नहीं है ना। ये जो 5 से 8 तक जो पढ़ रहे हैं अपर प्राइमरी गाँव का जो टीचर है एक है। टीचर समस्या है। हम वो स्कूल सब अच्छा ही है, अच्छा सही रखा है, पर टीचर का कमी है वहाँ पे। जो टीचर स्टूडेंट कितना है? स्टूडेंट में भी शिक्षक जब कम है, लेकिन ये वहाँ पे छात्र कितना है? एक क्लास में होगा कुल मिला के हम अभी तो नहीं गया है। अच्छा, हमको पता है कि मेरा गांव का बच्चा लोग पढ़ता है ना, वो लोग से पूछने से वो लोग बताता है, तो इसलिए वही समस्या है। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में ना? বানারহাট। স্যার আমরা মানে ডিফারেন্ট এনজিও থেকে এসেছি। তো আমি হলো শ্রীধিমা এবং আমি কোচবিহার অনাথ থেকে এসেছি এবং আমি কোচবিহারে থাকি। আচ্ছা, তুমি বলো। আমার নাম তানজিলা ইলমা, আমি পশ্চিমবঙ্গে বাস করি, আর আমার এনজিওর নাম হচ্ছে মালদা সহযোগিতা সমিতি। আচ্ছা, दीदी বলো। नमस्ते, मेरा नाम खुशियार, हम वेस्ट बंगाल से आए हैं और सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अंशिका मिश्रा है और मैं यूपी लखनऊ से आई हूँ। अच्छा, और मैं भरतनगर मड़ियाओं से हूँ। अच्छा, बाद में कौन सा क्लास? और मेरा क्लास 9th है इस बार, और मैं एनजीओ विज्ञान फाउंडेशन से आई हूँ। अच्छा, एनजीओ विज्ञान फाउंडेशन। ओके, वेरी गुड। নমস্কার, আমার নাম বিট্টু সাহা, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কোচবিহার থেকে এসেছি। আমার এনজিওর নাম বিবেকানন্দ। এনজিওর নাম বিবেকানন্দ। विवेकानंद, वाह। मेरा एनजीओ का नाम फादर्स हाउस एनजीओ। फादर हाउस एनजीओ। अच्छा, फादर हाउस। फादर हाउस, बहुत बढ़िया। अच्छा, फादर हाउस। নমস্কার, আমার নাম অজিত মণ্ডল, আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি, মালদা শহর। আর আমার এনজিওর নাম পিরোজপুর নবোদয় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। নমস্কার, আমার নাম সঞ্চিতা মান্না, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল ঝাড়গ্রাম থেকে এসেছি। আমার এনজিওর নাম সুচেতনা। ঝাড়গ্রাম। সুচেতনা।